बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। अगर आप अपने सर की जुएँ भगाना चाहते हैं और खुश्की को दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चंबेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदा दुरुस्त हो जाएगा। लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर होंठों पर रगड़ो, होंठों का कालापन ख़त्म हो जाएगा। अंडे के छिलके रात को भिगो कर रख दें, सुबह इस पानी को पीने से रंगत निखर जाएगी। रात को उल्टा होकर सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ों के फ़ौरन बाद ठंडी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द ठीक होता है। दिमाग तेज़ करना है तो दूध में शहद मिलाकर पी लो। अगर खांसते वक्त पेशाब निकल आए तो जान लो आप अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। टीवी ज़्यादा करीब बैठकर देखने से बहरे हो जाने का अंदेशा है। अगर खाने के फ़ौरन बाद पखाना आ जाए तो आपका मैदा कमज़ोर है। माहवारी में दर्द की कमी के लिए गाजर के छिलके चबा लो। सर में दर्द हो तो पालक मत खाओ। ज़्यादा धनिया खाने से बंदे की कुव्वत बा में कमी आती है। खड़े होकर खाने पीने से कुछ भी हज़म नहीं होता। जो मुंह धोए बगैर खा पी लेते हैं उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। गर्मी में बंद जूते इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर होती है। छिलके समेत अनार खाने से मैदा ताकतवर होता है। निहार मुँह खजूर के इस्तेमाल से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। जब आपको प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे गुर्दे कभी ख़राब नहीं होते। हफ्ते में कहीं सफ़र ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का ख़तरा कम होता है। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकत देता है और दिमाग को तेज़ करता है। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखो तो यह रिज़्क़ की तंगी की अलामत है। चेहरे का रंग खूबसूरत और साफ़ करने के लिए आलू बुखारा खा लिया करो। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत में दर्द हो तो बड़ी इलायची वाली चाय पियो। चने की दाल पीस कर अपने चेहरे पर लेप करो, हमेशा जवान नज़र आओगे। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करो। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोज़ाना एक उबला हुआ अंडा खाएं। अगर जिस्म पर कोई कीड़ा काट ले तो मुतासरा जगह पर मूली का रस लगाने से आराम आ जाता है। जो मछली का तेल खाते हैं दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। ज़्यादा सोचने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सूरा रहमान 11 मरतबा पढ़कर जायज़ हाजत के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह दुआ पूरी होगी। अनार खाने से रंग सुर्ख होता है। जिस घर में खुश इखलाक औरत रहती हो वहाँ गुर्बत दरवाज़ा नहीं खटखटाती। पेट का दर्द हो तो सूरत फातिहा 3 मरतबा पढ़कर पेट पर दम करो, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द
اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے تھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں، رسولی ختم ہو جائے گی۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ گاجر زیادہ کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ ہلدی کو بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔